नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। पणा संक्रांति 2025 14 एप्रिल सोमवार दिन पड़ुअछि। एही पणा संक्रांति दिन जदि आपण माने एही पांचटी काम कर दियंती आपणकर जीवन रे केबे भी धनर अभाव रहइबो नाही। जहाँ भी करज अछि सुझी जीवो, कारण एही दिनटी हनुमान को समर्पण करा जायछि। एही पणा संक्रांति रो आउ किछि विशेष महत्व आपण माने जानिचंती कि एही पणा संक्रांति दिन माँ घटगां तारिणीकर जन्मोत्सव पालन करा जाए। आपण माने एही विषयटी आगरो जानिचंती कि नाई कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणांतु। घटगां तारिणी रे मांकर सुनाबेश पालन करा जाए। माँ घटगां तारिणी पाखरे एही दिन अति आडंबर सहकारे यात्रा मध्य हुए, जहाँकि संक्रांति रे यात्रा बोली कहा जाए। सेही माँ घटगां तारिणी पीठरे माँ को सुनारे सजा जाइथाए, जेहेतु माँकर जन्मोत्सव पड़ी अछि। एही दिन माँकर आविर्भाव होइथिला बोली पौराणिक मत अछि। सेथिपई एही दिनटी को पणा संक्रांति दिन माँकर जन्मोत्सव घटगां तारिणी रे पालन करा जाए। एवं दर्शक बंधु एही पणा संक्रांति दिन हनुमानंकर विशेष पूजार्चना करा जाए। कहा जाए एही दिन जे कोनोसी भी मनीष निजर मनस्कामना उद्देश्य रे हनुमानंकर हनुमान चालीसा पाठ करिथाए, हनुमानंक पाखरे चमेली तेलर दीप जाली थाए, तार भाग्य रे निश्चय उन्नति आसी थाए। से करजर सुजी सुजी जाई थाए, करज सुजी सुजी जाई थाए। जेते भी बड़ करज थाउ ना काहेकि, जेते भी धनजनित समस्या थाउ ना काहेकि, जेते बड़ रोग मानसिकता थाउ ना काहेकि, एही दिन आपण ही काम करिबा द्वारा आपणकर सब मनस्कामना निश्चय पूर्ण हबो। चालंतु आमे जानिबा जे पणा संक्रांति दिन आमे एपरी केउ पांचटी काम करिबा दरकार। ता आगुरु जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ आसुचंती निहाती सब्सक्राइब करंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टे कर दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय हनुमान निहाती लेखंतु। एबे दर्शक बंधु पणा संक्रांति केवल पणा संक्रांति दिन हनुमानकर पूजार्चना एवं माँ घटगां तारिणीकर पीठरे जन्मोत्सव पालन करा जाय नाही। जेउ माने गंजाम रे रहुचंती एही विषयटी निश्चय जानिथिबे। दंड नाच अर्थात माँ कालींकर एही पूजा चली थाए। दंड नाच आरंभ होई थाए केउ जगह रे 11 दिनिया 14 दिनिया एमिति दंड नाच गंजाम जिल्ला रे पालन करा जाए। एवं एही पणा संक्रांति दिन को मेरु संक्रांति बोली भी कहा जाए। मेरु पूजा भी करा जाए। एही दिन जेउ माने दंड नाचरे थांती सेही दंड नाचरे जहाको पाटुआ बोली कहा जाए, जे कि मेन लोक थांती मां को कहा जाए। से दिन मां काली तांको देह को आसी थांती। एही दिन अति आरतीर सहकारे बहुत पूजार्चना करा जाए एवं तळे निया रखी करी सेही लोक को गोड़ बंधा जाए, मुंड तळकु करी रखा जाए एवं झुला जाए। जो लोकटी झुलु थाए तांकर नाकरू 2 टपा रक्त सेही नियारे पड़ी जाए। एहा द्वारा तांकर पूजा सफल हुए बोली कहा जाए। जो माने गंजाम रो एही वीडियोटी देखुथिबे निश्चय से माने जानिथिबे एही पूजार महत्व। कहा जाए जो माने मेरु संक्रांति रो पूजा करिथांती, मेरु दर्शन करिथांती, बहुत पुण्य प्राप्त करिथांती। मेरु उपवास करिबा द्वारा, मेरु संक्रांति बा पणा संक्रांति रो उपवास करिबा द्वारा माँ कालींकर विशेष कृपा रही थाए। तेणु गंजाम जिल्ला रे अधिकरु अधिक लोक एही पर्वटी पालन करिथांती एवं एही दिन माँ कालींकर विशेष पूजार्चना भी करिथांती। एबे दर्शक बंधु चालंतु जानिबा मेरु संक्रांति दिन आपण केउ पांचटी कर्म करिवे। प्रथमे विवाहिता महिला माने एही दिन जदि आपण माने मेरु संक्रांति बा मेरु उपवास पालिबा पई चाहुचंती, ब्रह्म मुहूर्तरु उठी करी शुद्ध जल स्नान करी निजर पूजा आदि स्नान कार्य सारिबा दरकार। एवं जेतिकी मु सुनिची एही दिन दांत काठीरे निजर मुख को सफा करती, ब्रश रे केही सफा करते नहीं। केउ पटे केउ नियम जानि नहीं, किंतु एही दिन एपरी करा जाय जेपरी दंडुआ माने निजको जेते दिन तांकर दंड उत्सव चली थाए निजको जेपरी ब्रह्मचर्य पालन करी रखी थांती, सेही परी एही दिनटी जे माने उपवास रे रही थांती सेपरी निजको रखी थांती। से माने केबे भी खाद्य ग्रहण करती नाही। रोषेई करि जाइथिबा खाद्य केवल पाचिला फल किंबा सागु बेलपणा एसबु पी करी ही दिनटी उपवास रे कटाई थांती। द्वितीय कथा
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଲି ଏହି ଦିନଟି ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଛା ବଛା 5ଟି ଜିନିଷ କହିବି। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଏହି ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ଆପଣ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚମେଲି ତେଲର ଦୀପଟିଏ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଳିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବସି 11 ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଥର ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ହନୁମାନ ଅଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ କରିବେ। ତା ସହିତ ରାମଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବେ। ବାସ୍ ଏତିକି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ବର୍ଷ କିପରି ଭଲରେ କଟୁଛି। ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ଚାକିରି ବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ହନୁମାନଙ୍କର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସଂକଳ୍ପ କରି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥରେ ଉନ୍ନତି, ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବା ପାଇଁ, ଥରୁଟିଏ ଏହି ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହକାରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିବେ, 108 ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବେ। ଏବେ ଏହାର ନିୟମ ବି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କର ଏହି ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ, ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିବେ, ହନୁମାନଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଚଢ଼ାଇବେ, ଚମେଲି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ରାମ ନାମ ଜପ କରି 108 ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ପାଠ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥାଉ, ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ରାମବାଣ ଉପାୟଟିଏ। ଯେକୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଥରେ ବସି ପାଠ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଉଠିବାକୁ ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ତା ସହିତ ପୂଜା ଶେଷରେ ଆରତି କରିବେ, କିଛି ମିଠାର ଭୋଗ ବି ଲଗାଇବେ ଏବଂ ରାମ ରାମ ଜପ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ବହୁତ ବଡ଼ ପୀଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି, ରାମ ରାମ ଲେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାମ ରାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କୁହାଯାଏ, ହନୁମାନ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠି ରାମଙ୍କର ନାମ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ରାମ ନାମ ଜପ କରାଯାଏ, ସେଠି ହନୁମାନ ଥାଆନ୍ତି ବୋଲି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ, ଏହି ଦିନ ରାମ ରାମ ଜପ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ଦିନ ଥାଏ, ସେଦିନ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ? ରାମଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗ୍ରହ ଦୋଷ, ସବୁ କଷ୍ଟ, ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ କିଛି ନ କଲେ ବି, ତେବେ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ହନୁମାନଙ୍କର ପତାକା ନିଜ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଏହାକୁ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଛୋଟିଆ ପତାକାଟି ହେଉ ପଛେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ହନୁମାନଙ୍କର ପତାକା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ରହିଥାଏ, ସେହି ଜାଗାକୁ କେବେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୟ ନଥାଏ। ହନୁମାନଙ୍କର ପତାକାରେ ଏତିକି ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଏହି ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ପତାକାର ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଲୁଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ଅଛି, ସେତିକି ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିବେ, ଯେତେ ରାମ ରାମ ଜପ କରିବେ, ସେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା ହେବ। ତା ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷଟି ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।